ng dilim at lilo, ang kapatirang natatangi sa'yo, di mo akong magpuri. Maayong adlaw mga kaparokyano ug karong adlaw. Maayong adlaw mga kaparokya, karong adlaw kabalog ba mo kung unsa ang atong gisaulog? Karong adlaw ang atong pinakagihulat o pinakagipangandaman. Mao kini ang malipayong pagsaulog sa ika-31 nga kapistahan sa San Ignacio de Loyola Parish. O karon nagkatigom ang tanang katilingban from JKKs to Zona, dili lang para makabuo og isa ka komunidad, kundi para pagpadayag sa ilang pagpasalamat sa Ginoo. Uban pod sa panabang ni San Ignacio de Loyola, para pagpalig-on pod ang atong mga pagtuo sa iya. Busa, nakita nako karon nga dag-om jud ang atong palibot. So karon ubay-ubay na pod ang mga tao nga nanganhi bisan pa man sa kadag-om. Busa, samtang nagahulat pa kita sa maong selebrasyon, ato usab pang minawon ang atong mga kaparokyano nga sa ilang mga mensahe, sa ilang mga paglaom, o sa ilang mga nais ipahiwatig sa atong kapistahan karon. Karon atong tawgon ang atong first interviewee. Mayong adlaw kuya. Mayong adlaw po sa inyong tanan. O karon, nalang ko'y pangutana sa imo. Unsa man ang imong gibati karon nga makaapil ka sa pagsaulog sa atong ika-31 na nga kapistahan sa San Ignacio de Loyola? Karon kay for me kay medyo kulba pa kayo siya kay tinud yun ako nimo apil og parochial mass or parochial fiesta diri sa San Ignacio de Loyola. Kaya para sa ko kulba siya pero feeling nako excited jud siya kay naka-apil man gud ko kuan serbisyo pod hands of service. Kaya maingon jud nako na exciting siya kay nagtagbo ang tanan, nag-enjoy ang tanan ug na-entertain jud ang tanan. Kaya dili jud magmahay mga tao na mo-attend ug mo-apil ani nga piyesta. Okay, daghan kayong salamat. Sumuo jud to ang nabati sa atong first timer karon, na kulbaan, na excite sa pag-apil sa atong parokyal piyesta. Unya ikaduhang pangutana, unsa man ang imong favorite part sa atong selebrasyon karon? Kung naaman. Kung favorite part jud katong gahapon jud kay during gahapon naatoy interfaith dula sa mga pari og naay intermission numbers. Dito ko nalingaw jud kay nakita nato ang iba't ibang school sa Luzon og sa National High School na nag-perform sa ilahang mga sarili-sariling intermission number ug naapod tong mga DYA nga misayaw pud apil nga naging kalingawan jud sa tanan jud na dili lang pati mga pari ug mga apostolado ang niapil kundi tanan jud DYA sa Kristan tanan niapil. Kaya maingod jud nako dito ko na part nalingaw sa mga intermission numbers ug mga padula nila gahapon. Yes, mga kaparokyano, kagahapon na na sa ulog po nato or na sinatian po nato ang mga dula sa mga pari, sa mga kaabag, ug nalingaw jud ang mga batan-on, tanan katilingban kagahapon. Okay, salamat kayo sa imong pagpaambit ka. Salamat po. Og usa pa ka pangutana. Unsa man ang imong mensahe sa mga wala naka-attend karon sa atong piyesta? Sa mga wala naka-attend diya, of course, dili man jud nato maano nga usahay busy ana, usahay naay ginakuan jud hunahuna na lahing trabaho, pero kuan dili pa man ni ang last. So we are hoping to encourage na moapil pa ang uban sa sunod og kung makaapas, apas mo kay karing kalingawan na ni dili lang ni para sa moa kundi para sa tanan. Kaya unta we encourage jud na mga pil pa pati DYA jud para once again maging active og lumago pa ato ang komunidad diya sa San Ignacio de Loyola Parish Family katurapod. Okay, dagan kayong salamat ya. So sa mga
wala naka-attend karon, pwede po mo tan-aw sa atong live mass. Ayan. So bisan pa man wala mo dinhi personally, at least ang inyong presensya na bati na mo gikan sa atong live mass. Dagan kayong salamat ya. Og ato na Salamat po. pong i tawgon ang atong ikaduhang interviewee. Mayong buntag. Mayong buntag. Kamusta man ka karon? Okay lang. Medyo kapoy pero nalingaw ko. Okay. So inana jud ang atong gibati sulod sa pila na kaadlaw. Tolo? Tulo na kaadlaw ang maong pagselebrar. Okay. So nalang ko'y mga pangutana. Ang unang pangutana, kung makaistorya nimo si San Ignacio karon, unsa man ang imong mensahe para sa iya? Siguro, San Ignacio, salamat sa imong kinabuhi nga nagpamatuod nga ang tinuod na kusog makita sa pagtuo o pagpasakop sa kabubuton sa Dios. Salamat sa imong pagdasig sa ubang katawhan na mo na mangita sa Ginoo ko sa tanang butang. And then hinaot na ang imong mga ehemplo magpadayon sa padayon sa paggiya sa mga katawhan aron mabuhi kini nga puno og gugma, paglaom ug pag-alagad. Ampua mo kaming magpabiling matinumanon sa amo ang vocation and mission. That's all. Grabe. Dungog jud guro kayo to ni San Yes. Ignacio, ma'am. So karon, kung ako pod ang mensahe kang San Ignacio, San Ignacio, unta mabati nimo ang among pagmahal sa imo. Yes. Sa pagsaulog pa lang namo aning fiesta, dako na kayo among pag-prepare, pagpangandam og paggahin og oras. Og daghan kayong salamat sa imong mga tubag, sa imong pagpadayag og ikaduhang pangutana. Unsa man sa imo ang pinakindot nga part sa atong kasaulugan? For me, my favorite part is July kundi ang ato ang balaang misa ug ang pagkahiusa sa tanan kay diri adyo na ko na feel ang spirit sa kapistahan ni San Ignacio. That's all. Okay, thank you kayo. Mao jud to no. Ang favorite part mao jud ang balaang misa. Kay dira nato mabatian ang mga personalidad, mga gasa nga gihatag sa ato. O karon basin na kay gusto i-greet or kung unsa man yung mga mensahe para sa atong mga live viewers. Sige lang. Hi everyone! So, naatay second mass karon basig gusto pa mo moapas, pwede ra kaayo. But if dili kaya, pwede ra kaayo mo maglantaw sa ato ang live mass. That's all. Okay, dagan kayong salamat po ato. O mabungahong fiesta. Okay mga kaparokya, og maora to kay murag magsugod na ang atong bana nga misa. Dagan salamat. Hello, yeah. Luwalhatiin ka ng mga tao, si Jesus na hari ng mundo. San Ignacio, kawan ni Cristo, tanggulan laban sa mapanilong puso, ang bandila ng krusipiko, tangan mo sindak ng dilim at lilo,
Ang kapatirang natatangi sa'yo, di mo mong magpuri sa ngalan ni Jesus. Uusigin, buong giting, naghaharing sala sa mundo. Patnubayan saan mang dako, ang mga kapatid mong galang ay sa'yo. Ang gawain sa kahirapan, kalinis at paghahandog ng puso. Marapatin mong sana ay maging tapat sa sumpat, pangakong binigkas, buong galak ng magpuri at magpugay. Kay Jesus ligaya ng buhay. Luwalhatin ka ng mga tao, si Jesus na hari ng mundo. San Ignacio, kawan ni Cristo, tanggulan laban sa mapanilong tukso, ang bandila ng krusipiho, tangan mo sindag ng dilim at lilo. Ang kapatirang natatangi sa'yo, di mo mong magpuri sa ngalan ni Jesus. Uusigin, buong giting, naghaharing sala sa mundo. Patnubayan saan mang dako, ang mga kapatid mong galang ay sa'yo. Ang gawain sa kahirapan, kalinis at paghahandog ng puso. Marapatin mong sana ay maging tapat sa sumpat, pangakong binigkas, buong galak ng magpuri at magpugay. Kay Jesus ligaya ng buhay. Luwalhatin ka ng mga tao, si Jesus na hari ng mundo. San Ignacio, kawan ni Cristo, tanggulan laban sa mapanilong tukso, ang bandila ng krusipiho, si Jesus na hari ng mundo.
panilong tuksod, ang bandila ng krusipiro. Tangan mo sindak ng dilim at lilo, ang kapatirang natatangi sa'yo. Di mo mong magpuri sa ngalan ni Jesus, uusigin buong titing, naghaharing sala sa mundo. Lubayan saan mang dako, ang mga kapatid mong galak ay sa'yo. Ang gawain sa kahirapan, kalinis at paghahandog ng puso. Marapatin mong sana ay maging tapat sa sumpa at pangakong binigkas. Buong galak ng magpuri at magpugay, kay Jesus ligaya ng buhay. Luwalhatin ka ng mga tao, si Jesus na hari ng mundo. San Ignacio, kawan ni Cristo, tanggulan laban sa mapanilong tuksod, ang bandila ng krusipiro. Tangan mo sindak ng dilim at lilo, ang kapatirang natatangi sa'yo. Di mo mong magpuri sa ngalan ni Jesus, uusigin buong titing, naghaharing sala sa mundo. Lubayan saan mang dako, ang mga kapatid mong galak ay sa'yo. Ang gawain sa kahirapan, kalinis at paghahandog ng puso. Marapatin mong sana ay maging tapat sa sumpa at pangakong binigkas. Buong galak ng magpuri at magpugay, kay Jesus ligaya ng buhay. Luwalhatin ka ng mga tao, si Jesus na hari ng mundo. Mula ng kabuo sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Ang inuman na
ninyo. Inutugikan sa Ebanghelyo, sumalani San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sa mausab sa usa ka baling nga gitaktak dito sa lanaw, nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw, ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, ug ang walay pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang may tabos sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel og laenon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo, og itambog sila ngadto sa hudno nga nagtilaab. Dito magilak sila og magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon niining mga sambingaya, mibiya siya ni adtong dapita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabilin sa pagtindog. Palihog maglingkod. Gitawag sa pagpamalandong, giungol sa gugma, gipadala sa pag-alagad. Call to discern, form to love, and sent to serve. Ang tema nga napili nato nini karong ika-31 nato nga kapistahan karong tuiga. Viva San Ignacio! Palakpakan ta ang Dios ug atong patron nga mao ang nag-uban ka nato ngadto sa gingharian sa Dios. Reverend Father Pedrito Pimapayo, DCM, ato ang Kura Paroko, Reverend Father Romeo Soria, SDB, no, siya ang mutabang dinhi sa tuwang parokya, samtang nag-andam pa siya sa iyahang mga papeles, paingon sa iyahang misyon. Gusto niya nga magpabilin dinhi, pero ang iyahang community padala siya sa misyon. So manang while waiting, tabang siya dinhi sa itong parokya, may apot siya itong Lunes. So itong palakpakan kay makatabang kang Father Nonoy. Sige lang, og iyango si Father Nonoy na ko Bishop tagai ko og parokyal pikar kay dako kog sakop dinhi og lagyo. Mga kaparian nga diosano nga niya karon dinhi, mga igsoong pari, naapod ang mga reliyoso, kauban ni Father Romeo, SDB, ug naapod ato ang mga OSA nga pila kay gayon itabang usab dinhi sa inyong parokya.
O gatua nga mga pari nga gikan dinhi na si Father Ray Armasa, Father Rafi M. Armasa usab, o si Father Eric, sila nagbisa sa 6 a.m. Si Father Ronnie, nangandam po kay Fiesta Ugma sa parokya sa San Ignacio Manay, mao na nga wala siya. Religious sisters, kung naay mga madre dinhi, mga seminarista, ug diha sa tuwa nga panggamhanan, Honorable Nelson Dayanghirang Senior, ang atuwa nga gobernador. So for sure na siya ay gipadala nga representante dinhi, Honorable Glenda Gaita, tuwang vice gobernador, o mga board members. Honorable Juanito Nito Hinojales, ang atuang mayor sa lungsod, kauban ni Honorable Pinky Hinojales, vice mayor, ug mga municipal councilors, ug sa atuang dinhi sa barangay, Honorable Dante Nagales sa barangay sa Luzon, ug ang 12 ka mga barangay kapitan ug mga opisyalis na nasakop ang dinhi sa atuang parokya. Mga pangulo diha sa atua nga PPC nga kanunay gayud nga kabulig ni Father Nonoy diha sa paglihok ug pagpangandam gikan pa sa nobena hangtod na sa karon nga adlaw sa tuwang kapistahan. Mga pangulo sa tuwang gagmayng Kristohanon nga katilingban, mga bisita sa lain nga mga parokya ug lain nga mga syudad ba o probinsya nga mianhi dinhi, kanatong tanan malipayon nga ika-31 nga kapistahan sa atong tanan. Apil na pod ang nagtan-aw sa tuang social media, sa parokya ug sa diocese, ug namati sa tuang katoliko nga istasyon DX HM ug DXDB Spirit FM. Kagahapon sa pagkumpirma nako, nakabantay dayon ko nga bag-o ang atuang kisame. So nangawala na tong bukog sa atuang atop no natabunan na. So salamat kaninyo sa inyong hinay-hinay nga pagpaanindot sa atuang cute nga Paris Church. Ug ako pod nga human sa kumpirma, panalanginan kining dako nga cross nga naa sa inyong tubangan, no, dako na ang gibutang diha sa center, no, gikan pa sa mga carver sa Bulacan, no, gidala dinhi aron makaabot diha sa tuwa nga kapistahan. So mao na nga dako na diha ang mauna ang makita dayon ninyo inigsulod ninyo sa inyong o sa tuwa nga Paris Church. Ug diha kaniyang buntag before the mass ang sakristiya nga gipanalangin usab ang kauban ang mga gamit, no, kay pagsugod sa reshuffling akong ginang mga pari nga painduta in town ninyo ang inyong mga sakristi kay karon magbisa mo dis na ang mga libro tan-awon dayon ug namoy bisita nga mga pari nga magkasal o mag-funeral mass sa ilang mga paryente dili maulo nga nindot ang iyong sakristiya, no. Adto dito bishop imong parokya sa munisipyo nindot ang iyang sakristiya kay sighugaw kayo ug walay timan maulaw pud ta kay kabahim na sa usa ka parokya ang sakristiya. Wala lang ang small chapel diha sa likod ug ang confessional box natin. Kung naay mga daily mass dito lang kay sa gamay-gamay sa likod, ug kung naay mga special individual baptism o pwede nato din dito himuon. So naa na practical mo na nga siguro balik lang ko pag panalangin ana. Sa laktod nga pagkasulti nga din duna gayoy pag-atiman sa balay alampuanan, no, balay alampuanan mo nagi-showcase nindot kaayo. Apil po itong kwarto sa taas sa tuwang convent. Nagwapo po ito nga kwarto sa tuluganan sa obispo bisag kausara sa katuig o dunay misa di galyo matulugan. Giatiman. Unya na po gi-assign si Father Nonoy nga iyahang sa kuan pa ng page kanang kauban gyud. Wa po ko biyae sa page no si Brad Bobong Balies nga di po ko biyaan bisag asa mo adto. So
train na kung mao na gini ka mga okasyon nga dagko na ay mga lumilihok. Mga batanon nga busy kayo kagabi sa kusina ug sa pag-atiman sa mga bisita, nindot nga dagway sa parokya nga nagkatinabangay. So mao na nga katatuno ang pagpaningkamot ninyo pauban sa paggiya sa atuang kura paroko. Mao na salamat gayud kaninyo nga tanan mga parokyano sa San Ignacio dinhi sa Luzon. Kanya po na nga pride nga uy di na mo ni pasagdan og bishop ang amo ang gamay nga parokya. Of course, sa nindot nga pagbinayluay, mga pangulo, mga pari sa pagdula-dula sa paugnat sa kusog nga maka-relax po, health break nga dili lang nga kanunay diha sa mga kalihukan na po'y pa-relax-relax gamay. So kana ang larawan sa kapistahan pahinungod sa patron San Ignacio de Loyola. Mga kaigsunan, diha sa karon tibok bulan no, pitsa 30 sa mga daghan nga mga kapistahan gikan pa sa Caraga, San Salvador del Mundo, Carmelites, unya dito atong miaging semana sa Katiil kang San Señor Santiago, unya karon dinhi sa atuang parokya ugma sa dito na pod sa San Ignacio Manay kini ang tibok nga bulan nga pag paningkamot nato nga ang pagtuo sa katawhan malig-on gayod. Mao na nga usahay makayon ko nga di na lang ko magdula og pickleball kay kaon na may daghan sa inyong pista no, daghang pista no. Nakang disiplina diya sa kaugalingon. Sahay kita to nga ang atua gayon nga kalipay nag-andam ang tanan. Nagpasalamat ang tanan. Mga kaigsunan, luyo niya ng mga pisikal nato nga pagpangandam atua nato nga tanaw na the serious side diha sa atua nga panagatapok karon kining santos nga misa ang sentro diha sa tuwang pagsaulog sa pagpasalamat. Kung giunsa usab kita hulma sa Ginoo aron magpabiling-lig-on diha sa tuwang pagtuo. Sa tunang pagbasa diha sa libro ni Propeta Jeremias, padayag dinha nga ang katawhan sa Dios sama sa usa ka lapok nga giumol ngadto sama sa usa ka tadya. Kita usab nga iyaha nga katawhan iyaha gayon nga umulon sama sa usa ka lapok aron kita mapurma nga nindot ug angayan gayud sa dagway o sa tan-aw sa Ginoo kanato. Mao nang ningon ang propeta dias tong pagbasa, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamo aniya sa ako ang kamot, no? Kamo na sa akong kamot, ingon sa minasang yuta diha sa tighimo og kulon. Jeremias kapitulo 18 bersikulo 6. No? Ariyo usab kamo. Kamo ako gayong hulmahon. Kamo ako gayon nga pormahon aron mamahimo nga nindot gayon nga kulon. Walay crack, hamis ug pantayon aron mahisama sa nindot kaayo nga kulon. Mausab kana diha sa atua nga pagpadayag sa atua nga pagtuo. Sahay siguro ang mga historya sa atua nga kinabuhi nagkadaiya ang uban sa wala pa nangalagad daghan kayo og mga samad-samad, daghang mga liki-liki sa atua nga kinabuhi apan usa ka higayon na kita giayo sa Dios. Ang uban naayo na unta to, nakrak na pud kay nang luod. Unya nawala nagpalayo simbahan karon mibalik na usab ug gipaanindot sa Ginoo sa kamot sa Ginoo ug mao na nga padayon nga nag-alagad kay nakaamgo man uy ang Dios man ako nga
gialagaran. Siya man ang nag-usab kanako, nag-umol kanako. Mao na nga kung ipaamgo niya kanako nga mobalik ako kaniya. Mao na ang larawan sa kinabuhi gayon nga pinaagi sa tuang patron, dili sa depende sa kura paruko o parokyal bikar. No, depende gayon sa diha gayon sa paghigugma nato sa Dios nga kita usab iya gayon nga umulon sa nindot gayon nga forma. Sa ato nga ebanghelyo sa pagsaysay ni San Mateo kapitulo 13 bersikulo 47 ngadto sa 53 diha gipadayag ang larawan sa usa ka baling no baling o pukot. Kini dali ra kaayo ninyo nga ma-imagine kay mangingisda lagi no diri coastal areas dinhi sa atuwa nga parokya mo na nga bisag unsang klaseng pukot bishop kabalumian na o pilay measure na kay mao na ang amo nga kinabuhi, mao na ang amo dinhi nga ug sama pa mao gyud na mo ang hinagiban aron mabuhi kami kanang pukot. O kanang gilarawan sa tong Ginoo nga padayon og taktak sa inyong mga pukot aron daghang mga isda ang makuha. O mao na kamoy dali ra kay ninyo makuha. Nindot nga isda karga dal sa fish car kay dalhon nato ni mahal ni ato natin ni dalhon. Kani kay wala maninahot o ato lang ning panghatag o atuan ning baligya sa barato. So awod kay mo bahin-bahin mo segregate dinhi diretso sa fish car nga dako aron dalhon dito sa dagko nga mga syudad sa Davao o sa mga dagko nga mga hotel sa Davao, sa Cebu, sa Manila. Mga kusog di man kani nga mga isda nga masulod sa baling o sa pukot. No? Kana nga larawan gigamit sa tuwa nga Ginoo sama usab sa gingharian sa Dios. Nga ang iyang mga tinunan nagpadayon og sabwag og taktak sa pukot o daghang mga isda, daghang katawhan ang madala ngadto sa gingharian sa Dios. Ug kadto nga dili angayan mo na nga larawan po nga napoy final judgment, napoy panahon sa paghukom panudya kanato nga ikaw nga wala namati nagpakabutabungol sa pagsangyaw dinhi ka barbecuehon ka sa kalayo nga dili mapalong. Wala na, no return, no exchange kay naa ka naman sa impyerno. Ug mao kana kanunay ipahimangno nato diha sa simbahan. Mga kaigsuonan, nini karong nindot nga mga pagbasa sa tong kapistahan as parishioners, as mga pari usab og bispo nga nini unsa man to ang pamalandong pagpanguli nato. Okay, ako aning take away, ako aning mura og sa kuan pa og naay drive through, mao ni ako ang take away nga dalon nako sa dalan o dalon nako nga igasa sa ako ang miyembro sa pamilya. Una, ang pagpamukot sa kabatanunan. Sa kasaysayan sa atuang patron San Ignacio, kini siya ug kauban sa iyang una nga mga kakaubanan gihatagan sa pagtugot ni Pope Paul III niadtong 1535 nga din hinay-hinay o hinay-hinay sila nga nilambo diha sa ilaha nga ilaha nga pagkakatilingban. Kagabi gipasundayag ang kinabuhi ni San Ignacio sa mga taga Zona 4 na atong mga taga Zona 4 nagpresent sa kinabuhi ni San Ignacio. Samtang nanihapon minindot ang ilaha nga presentasyon o ilaha gyud ipadayag dito ang kinabuhi sa Ignacio nga isip usa ka sundalo agresibo kaayo para sa Espanya na igo man siya sa kanyon ug mao na nga diha sa mao nga insidente nga didto sa hospital hinay-hinay nga nailhan niya ang Ginoo ug nabalhin o na balhin ang iyaha nga panglantaw dili na usa ka banggitan nga sundalo apan kinabuhi nga gihalad alang ngadto sa Dios. Mao na nga daghan kining mao nga mga hisweta nung hangtod nga si Pope Paul III sila gihatagan og pag-ila nga kamo usa
usa ka religious nga grupo nga sangyaw bahin sa kamatuoran labi na sa mga kabatan-unan. Mga kaigsunan, kinahanglan na gayud ang pag-atiman sa mga kabatan-unan. Nahinumdum kamo usa ka bulan ang milabay nga usa ka violente nga insidente sa Tacloban nga usa o tulo ka mga estudyante misulod sa ilang campus ug namusil sa kaubang mga batan-on nga gitawag kunog mga bully ngadto kanila. Mao na nga dili ta maka-imagine wa shock tang mahitabo na ni sa Pilipinas. Sa CNN raman ako ni makit-an o sa mga world news nga sa Amerika ug sa bang nasod nga naay mga ingon ani nga mosulod sa mga eskwelahan. Apan wala gud mahangan nahitabo dinhi sa ato ang nasod. Ug uban pa sa mga usahay sakit nga palandungon nga mga kaso sa mga batan-on diha sa suicide o mga violente nga pag-atake. Ug mao kana nga hagit ka natong tanan nga dili ta kumpiyansa lamang nga kita ipadayon nato ang pagtaktak sa pukot alang sa pagdakop sa mga kabatan-unan nga magpaduol gayud sa Ginoo. Gabi sa show nila, lipay ko kay na ang unang presentation sa mga kids from Flores de Mayo. So katong mga bata Flores de Mayo, nag-present po sila. O mga batanon sa ato mga DYA, i-present nila ang kinabuhi ni San Ignacio. So wala nga hinahinay nga paagi nga nakaila sila sa mga models diha sa pagtuo. Ug naglihok dito gikan sa pag-serve mga batanon daghan DYA. Awareness nga mao ni ang Kristiyanong katilingban. Mutabang mi aron pag atiman niini. If we believe that it is very crucial that children and young people should always hear about God's teaching, then let us continue to lower our nets in order to bring the young people to the Lord. And so I challenge all our catechists, re-ed teachers, to enter the classrooms and cast the nets in order to let the people, let the young children, let the youth hear about God. Maayo na nga sa ilang kabatan-on makadungog sila ug makaila sa Dios. Some of our leaders are teachers and some of you are school heads here. Please allow our catechists to enter the classrooms and let them catechize your children. Let the children hear about God. Kay dili kita mo kumpiyansa nga basin og malupigan na kita sa makita nila sa cellphone nila nga mga violente nga mga apps ug dili na sila mahadlok nga mobuhat og dautan ug sala ngadto sa uban. Let us be aggressive like Saint Ignatius. Cast the nets, enter the schools, enter the classroom, and let them hear about God's love, about God's care and God's mercy. Hinaut ko kung doon ay mga principal school heads, maantigo ka mo. Let not regrets be at the end. Let us be proactive and care for our children and for our young people. Niadtong miagi nga CBCP July 2 ngadto sa July 10 usa dito sa gihimo sa Archdiocese of Osamis, usa sa mga misa gihimo dito sa usa ka syudad. Kining gamay nga syudad sa Tangub City, Misamis Occidental. Kana nga syudad nga gikonekta sa Pangil Bridge kanang bag-o nga tulay nga naablihan atong miagi nga late nga tumiagi nga tuig. Sa amo nga pag-adto mga obispo pagmisa sa paglabay sa munisipyo, nakita namo ang ilahang motto or coat of arms, una ang Ginoo. Una ang Ginoo. Mo nang tingalan ni Mayor nga una umamagini, una ang Ginoo. Mao ni sa kuha nga administrasyon na bishop nga pahinumdum na ako mga government officials so katawhan nga kinahanglan unahon gyud ang ginasyo. Kamo usab gitawag, giumol gayud diha sa gugma. O sa tuwang pagpanguli dala kining mao nga hagit pag-alagad
ngadto sa uban. O, gipadala aron sa pag-alagad. Kini nga kapistahan karon magpadayon unta nga timaan nga dinhi atuang parokya padayon nga ligon nga 31 sunod di na ta makita sa kalendaryo sa bulan humana 32 na 33 pero padayon nga ligon ang katawhan dinhi. Sa atong pagsauli ning piyesta, di lamang kini celebratory in nature, nga daghang pagkaon, daghang nga mga kalihukan, apan labaw sa tanan, aduna gayoy ingrediente diha sa misyon. Panglakaw kamo isangyaw maayong balita, panglakaw kamo isangyaw ang gugma ni Kristo. Ug mao kana nga di sa tuwang pagpadayon karon giumol kita sa gugma. Ang atong gugma diri man sa Eucharistia. Kini man ang sentro sa gugma sa Dios nga kita magpasalamat, muhalad tong pagpasalamat ug mukaon kaniya ug manguli. Formed by the love of our Lord Jesus Christ and sent like the spirit of Saint Ignatius of Loyola. Called to discern, formed to love, and sent to serve. Let us be the hallmark of our journey this 2026, from 2026 to 2027. Mga parokyano, mga pari sa San Ignacio, gitawag, giumol sa gugma, o gipadala sa misyon. Viva San Ignacio! Panalanginan unta kitang tanan sa Dios. Palihog manindog. Ang atong katilingbanong pag-ampo. Gisalikway si Jesus sa iyang mga katagilungsod uban diha sa pagtuo dawaton ta siya ingon nga manluluwas. Sa matag pag-ampo kita motubag Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan magmantala sa pulong sa Dios. Uban ang kadasig ug puy-an ang hugot nga pagtuo. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tinugyanan sa atong nasod magmalig-on, magmadasigon ug walay kukahadlo sa pagtunhay sa kalinaw ug hustisya. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga misyonaryo magpailubon unta ug dili kawad-an sa paglaom sa pagpuga sa mensahe sa Ginoo ngadto sa mga lugar nga wala sila dawata. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang among parokya ug mga miyembro pinaagi sa panabang ni San Ignacio magmalig-on ang among pagtuo, mapalig-on ang among gugma ug mahimong mga instrumento sa kalinaw, pagpasaylo ug paglaom sa among pamilya, simbahan ug katilingban. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga ginikanan sa mga batang adunay kabilinggan sa panglawas, mga katigulangan ug sa mga nagmasakiton, mudangop sa paghingugma, pag-amuma sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang Dios mudawat sa mga magtotoong nangamatay, ngadto sa gingharian sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tong personal nga mga intensyon sa kahilom ato kining iampo. Langitong Amahan, nagapanawag kami kanimo uban sa pagsalig nga dunggon mo ang among mga pag-ampo sa imong katawhan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad.
Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo ang ako niyong sakripisyo dawato da sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapahimot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga mong gipahinungod kanimo. Nining pangilin ni San Ignacio, itugot nga magsantos unta kanamo sa tinuray ang labing balaan nga Eucharistia. Diini mong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa nang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Ignacio. Sa ingon ngay mo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyahang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayi kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mo espiritu ang pagsantos ni mga gasa, aron kini mahimo alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iya nga kaugalingon may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kayo pag-usab
mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Hima nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, Abel among obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi sa bumaigsoon nga nangamatay. Kabinang kalag ni Bishop Patricio, na Father Ben, Father Nelson, Father Sammy, Father Dan, ug sa tanan nagalagad diha sa imong Kristohanong katilingban nga hinunang kanamo, malaumon nga mabanhaw sila. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, imo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose yang bana, mga apostoles ug mga santos, labi na ni San Ignacio nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila may ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Magiusa kita karon pagpasalamat ug pagsangpit lang ito amahan ginamit ang mga pulong gitudlukan nato sa atong manunobos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami karon sa sala, ug melayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Happy Fiesta. Palihog mangluhod. Kini ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga nakaroon din yung mukalawat kaniya. Ginoo, dila ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa
Palihog Manindog. Magampu kita. Hanggaso sa pagdaig Ginoo nga mapasalamaton. Among gihalad tungod kang San Ignacio. Magalawon ta kanamong nganha sa walay hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog sa pagpabilin sa pagtindog alang sa pagpasidungog sa atong mahal nga patron, si San Ignacio de Loyola. Palihog Manglingkod. Karon atong tawagon sa Reverend Father Romeo III Soria SBB alang sa pagpaila-ila sa mga pare. Mayong buntag o malipayong piyesta kanatong tanan. Viva San Ignacio!
Tuguti ako, inubanan ni Father Pedrito nonoy mapayo sa pagpailailas sa atong mga wapo, mga buta ng mga atong kaparian dinhi sa ato ang parokya na niya karon nakiguban ka nato sa kining dakong kalipay gikan sa St. James the Apostle Vicariate o gikan sa St. James the Apostle Parish Katiil, Father Bernard Albao DCM. Gikan sa San Nicolas de Tolentino, Boston, Father Alfie Alimbon, DCM. Gikan sa Immaculate Conception Parish, Baganga, Father Ricardo Siblos. Inubanan ni Father Mario Jimenez. Gikan sa Santo Niño Parish, Kinablangan, Father Rafi Armasa, DCM. Gikan sa Sacred Heart of Jesus Parish, Lampahon, Father Diomedes Lagruma. Sa San Salvador del Mundo, Vicariate. San Salvador del Mundo Parish, Caraga, Father J. Ramos. Inubanan ni Father Philip Di Malanta. St. Francis Xavier Parish, Manay, Father Joel Vidal, DCM. San Ignacio de Loyola, San Pedro Claver Parish, Tarragona, Father Eric Bangkot. Gikan sa San Nicolas de Tolentino Vicariate, San Nicolas de Tolentino Parish, Mati, Father Oldarico Lulong Turuba, DCM. Inubanan nila Father Brian Bermejo, DCM. Father Alonito Tinong, DCM. Gikan sa Santo Rosario Parish, Calapagan, Father Joselito Basila, DCM. Gikan sa Nuestra Señora de Guia, Dawan, Father Perfecto Orbuda, DCM. Sa Divine Mercy Parish, Madang Mati, Father Ray Armasa, DCM. San Vicente Ferrer Vicariate, gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Lupon, Father Darby Clark, DCM. Inubanan ni Father Midardo Salomia, DCM. O Father Mary June Cabales, DCM. O DCM SDV. Sorry, SDV day. Sorry kayo. Igsuon na pa. Gikan sa St. Francis Xavier Parish, Sigaboy. Father George Kahis, DCM. Inubanan ni Father Manuel Troso, DCM. San Isidro Labrador Parish, Banay-Banay, Father Orville Andrade, DCM. Inubanan ni Father Carmelito Salisa, DCM. San Isidro Labrador Parish, San Isidro, Father Caloy Carlos Bakyal, DCM. Inubanan ni Father Nestor Murata, DCM. St. Justin Maria Rosulilo Quasay Parish, Manikling, Father John Villariti, SDV. Inubanan ni Father Edmar Lapus, SDV. O aniya usab ang atong uban na mga guest na aniya din Father Richard Labo, DCM, Chancellor sa Diocese of Mati. Father Elizer Pangkilatan, DCM, School Director of Merinol School of Sigaboy. Father Donnie Imoy, DCM, School Director of Merinol School of Lambahon. Father Ruben Bentayaw, DCM, School Director of Merinol School Academy of Katiil. Father Enrique Dungyapon, DCM, Administrator of Medalla Milagrosa Pastoral Center. Father Donald Fernandez, DCM, St. Therese of the Child Jesus Seminary Rector. O ang atong mga kaigsunan na mga religious na niha din karon, Father Leomar Cinco OSA, Rector of Order of St. Augustine, Mati. Inabanan ni Father Romel Bungkak OSA. O gikan Society of Divine Vocation ng ako ang superior, Reverend Father Alfredo Briones Jr., SDV.
So welcome kanyo tanan mga igsoon dinhi sa atong parokya sa San Ignacio de Loyola Parish. Naabay nakalimutan. Ang parish priest day, no? O gato ang labing alangdong parish priest na niya karon, Reverend Father Pedrito Mapayo, DCM. Ug mas silabihan na atong welcome usab ang atong amahan sa diocese, mao si Most Reverend Abel C. Apigo DD. Daghang salamat kaninyong tanan. Ug karon atong tawagon ang atong kura paruko, Reverend Father Pedrito Mapayo alang sa pulong pasalamat. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva San Ignacio. Nagmalamposon kining atuang kapistahan tungod gayud sa tambayayong sa tanan, no? Ilabi na sa atuang mga lumilihok diha sa gagmayng Kristohanong katilingban o diri sa tuang parokya. Alang sa tuang pagkaon niya pasig makalimot mo, kalimot ko, subay-subay lang ninyo diri, no? Kung naay asa naghatag og plato dito na muli niya. Total sayo pa man alas 10:30. Unahon lang nato pagpakaon kining mga bisita labi na mga kaparian kay manibat man dayon ni niya. Kita na naraman ta diri, kita na pud ang musunod sa ilaha. Pagpasalamat adto sa labang makagagahom sayang kaayo, no, sa mga nahitabo sa tuang kinabuhi sa tuang parokya. So kaniadtong miaging tuig daghan ang mga kalamidad nga nahitabo, nailinog, bisag asang linog, natayog punta dinhi, pero salamat sa Dios nga walay mga dako nga damyos nga na sinati, no, sa mga lumulupyo ilabi na diha sa tuang simbahan. Pasalamat usab sa tuang patron San Ignacio nga sa kanunay nagagiya kanato. Kanunay gyud kong namalandong ani kay ang una nako nga parokya San Ignacio sa Manay. Unya diri San Ignacio pod, no? Duha ra ka parokya San Ignacio diri sa tuang diocese, pero na ako na dayong na-assignan mo nang naana ko yung mga pamalandong sige pugko paminaw ubasa sa iyahang nga kinabuhi. Mo nang atong pasalamatan, no, ang atuang patron kay kanunay pod nga nagaampo kanato ngadto sa langit nga mahal. Pagpasalamat sa tuang gobernador sa kanunay nga pagtabang kanato kada tuig mohatag yun na siya og baka og karon gihapon og naay bugas, no? Ug sa uban nga mga opisyalis diha sa gobyerno, kang Congressman Chino Almario, kang board member Rabilo, sa tuang mayor nga nakaapas pod, kabalo ko nga murag bisig yun ka, mapod ni ang kalisod diri sa mo ang pagpiesta kay dungan yun pod sa mga kalihukan sa Gobjen kay murag duha ka adlaw gikan karon araw naman sa Gobernador Generoso mo nang ang amuang mga lumilihok pod, ang uban wala diri kay tuwa pod, no? Ug sa mga nangaging mga gabi ug adlaw tungod sa dungan pod ang maong mga kalihukan. Salamat kay Mayor ug sa imuhang asawa ug sa mga SB member nga usahay makita nako diri sa maong parokya, si Kagawad Yorka ug si Kagawad Tanduyan. Nakitaan po nako si board member Harold Montes kaganina o siguro napayuban diha nga mga opisyalis nga asa likod, no? Salamat sa mga donors uban kang amuang nagahatag si Doc Beck Spirito sa paghatag sa maong crucifix nga nasa tubangan, kang Madam Jerlyn Avergonzado na mga dala dirhi na pudang yahang inahan, salamat yung kaayo, o kang Sir Boy Perez nga kada tuig pod maghatag og baka uban sa iyang anak si Ma'am MM. Salamat pod sa kuwang auntie Bunday ug siyang mga kauban kanunay pod nga nagasuporta sa tuang simbahan bisan og taga didto sila sa Manay.
Salamat usab diri sa simbahan. Muraog di na unta ko magpasalamat kaninyo kay grabe namang pagpasalamat ni Bishop kaganina. Una sa PPC, pinanguluhan ni Ma'am Chang, uban sa mga dakalang mga miyembro, sa KPK, kang Ma'am Noribe, sa Finance, wala na ko nakitaan si Dori, pero nasa liyo si Tatay Sindo. Salamat yung kaayo sa katikista, lectors, altar servers, mga kaabag, uban nagbalik-balik yung tagbo din sa choir, sa inyo hapon nga oras, panahon sa pag-practice hangtod karon sa DYA nga nabisi gyud taon sa kusina, sa opisina, sa mga mandated organization sama sa MBMG, sa CWL, sa Knights of Columbus, ug usab sa apostolado sa SOCOM. Salamat gyud kay kaninyong tanan. Sa mga nagpanday, sa mga lumilihok, wala lang na ko na mention, salamat gyud kaayo, no? Kang Kap Dante, no, nga nagatabang gyud diri sa tuang kapitan diri sa Luzon, sa uban pod nga mga kapitan nga sakop sa tuang parokya, nahimusab nga sponsor dinhi, salamat gyud kaayo. Ug sa participants ug sa mga na-involved sa tuang paliga, sa padula na apotay interfaith gawas sa mga dula sa kaparian gagahapon sa versus apostolado na apotay interfaith, no, mga uban nga mga tinuhuan, mga Kristiyano gihapon nga nagdula-dula ug unya ang championship game. Salamat kay bisan og dili sila mga Katoliko apan ni-appeal sila sa tuang imbitasyon. Sa mga parokyano, balik ko nako, salamat gyud kaayo kung usahay mga ingon nga nindot lagi na pader, no, manindot tungod kay naghatag man mo, no? Dili man na ako ang kwarta inyo, hamna gihatag man na ninyo. Sa kuwang kauban, si Father Romeo, bago lang niabot, pero dako na kay tabang sa kuwa kay makapahuway ko kadali, makaduwa ko basketball, samtang siya nagmisa. Salamat yung kaayo. O sa katapusan, no, sa akong mga kaubang mga pari, o sa tuwang obispo nga, musuporta yung kaayo. Salamat yung kay Bishop, no, atong palakpakan ng atong obispo. O kaninyong tanan, no, naman kayo wala na mention, kabalo na ta nga ang Ginoo na imubalos ka nato, siya ay nakaila, nakakita sa to ang mga gibuhat nga maayo. Viva San Ignacio! Palihog panindog. Sa tanan nga gipasalamatan, di na to kalimtan nga mahumaning July 30 nga kapistahan, paanaw na pod, panulong sa sunod tuig, pasalamatan ta atong Kura Paroko, Father Pedrito, Nonoy Mapayo, DCM, sa pag-uban kaninyo, uban sa inspirasyon ni San Ignacio, ato siyang palakpakan. Father Romeo, bago pa man, no? So, Father Romeo, kuyog pa ka sa pila ka mga bulan. Ang Ginoo man na kaninyo. Manaaw sab kanimo. Balaanon ta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, malipangit ang manglakaw, dalang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.
San Ignacio, kawan ni Cristo, tanggulan laban sa mapanilong tukso, ang bandila ng krusipiro, tangan mo sindag ng dilim at lilo, ang kapatirang natatangi sa'yo, di mo amang magpuri sa ngalan ni Jesus, uusigin, buong titing, naghaharing sala sa mundo. Patnubayan, saan mang dako, ang mga kapatid mong galak ay sa'yo, ang gawain sa kahirapan, kalinis at paghahandog ng puso. Marapatin mong sana ay maging tapat sa sumpat, pangakong binigkas, buong galak ng magpuri at magpugay, kay Jesus ligaya ng buhay. Luwalhatin ka ng mga tao, si Jesus na hari ng mundo. Espesyal gayud ang kapistahan, ang selebrasyon sa atong kapistahan karon kay gipangluhan kini ni Most Reverend Abel C. Apigo Didi. O karon, bago na jud nahuman ang atong balaang misa, kauban na pud nako ang isa sa mga karaan nang nagaserbisyo sa atong parokya. O karon, ma'am, unsa man ang pinakaunang impresyon sa atong parokya or unsa man imong mga nabantayan nga kabaguhan sa atong parokya? Hello, good morning og happy fiesta sa tanan. Para nako ang impression nga makita nako og mga kausaban karon mga kapistahan. Siyempre, bawat tuig aduna man gyud na siya mga kausaban no. Pero karon mas nakita nako nga mas napalambo no, mas manapalambo pa ang ato ang simbahan. So nalipay ko og dako tungod kay bukod sa makita nato nga mas napanindot ang ato ang palibot nga mga proyekto no, nagpadayon na gyud siya continuity pod sa mga proyekto nga gitukod sa mga pari gikan sa unang pari hantod karon no, og malipay pod ko nga walay naguba or kung aduna man gamay lang unya nagpadayon kini. Mas gipalambo pa jud. Labaw sa tanan ang pag-apply or sa mga sakramento, no, labi na sa sakramento sa bunyag,
communion, komperma ug uban pa no nga nakita nako nga karong tuigan sukad sa pag-abot ni Father Nonoy, daghan na jud kaayo ang mga nabunyagan nga mga tigulang no o labi na tong wala pa na kumpirmahan o naka-undergo ni anang mga nagkadaiyang sakramento. So dili lang jud di ay sulod sa atong balay alampuanan ang mga na-develop dinhi sa atong parokya, kundi nagkadungag pod ang mga gihatagan og sakramento sa mga kumpil, sa mga baptismal og unsa pa? Kumpirma, communion. Og karon, basi na kay gusto i-mensahe sa atong mga manonood, ma'am, sa live. Ang ako lang mensahe no sa ato ang mga dumuduong og labi na sa ato ang mga parokyano diri sa San Ignacio no nga samtang gasaulo kita sa kapistahan ni San Ignacio de Loyola karon unta dili nato malimtan nga kining pagsaulog, dili lamang kini sa paglipay-lipay, dili lamang kini sa pagtapok-tapok, paginom-inom, pagkaon-kaon, kundili atong hinumduman ang pinakasentro jud nining selebrasyon mao ang pagduol sa Ginoo, mao ang pagsimba kaniya no og usab maupod kini ang higayon nga magpasalamat kita sa mga grasya o panalangin nga atong nadawat. Busa mga kaparokyano, magpabilin kita sa paghiusa sa pagampo, pag-alagad o pagtinabangay alang sa kalampusan sa atong parokya. Dalaygo ng Dios. Happy Fiesta. Happy Fiesta. O karon, salamat kayo ato, ma'am. Welcome. Tawagon na po nato ang atong isa ka interviewee. Dali po, sir. Pwede ka magpaila-ila po. Maayong buntag kanatong tanan, labi na sa mga tigpaminaw nato diya sa atong Spirit FM. Ako di ay si Reverend Father Romeo III Soria SDV. No karon bag-o ra jud na-assign diri sa San Ignacio de Loyola Parish, Luzon, Gobjen, Davao Oriental. Og sa nga nitong pangutana ganayan. So, base po sa humiliya ni Bishop Apel ganina, kita as community na mamumukot o naay mga kabatununan, unsa man ay aron madala sa Ginoo, unsa man ang mga strategy o unsa man ang mga strategy nga possible para madayig ang mga kabatanunan nga mas mo-serve sa Ginoo. Unang-una sa tanan sa kanang pagpamukot nato sa mga kabatanunan, mas manindot ang first step niya na pagdasig kanila. No, na mga pili sa ato mga programa dinhi sa simbahan, mas manindot jud sugdan na diha sa mga GKK pa lamang aron mas centralize dinhi sa atong parokya. Og labi na gayud kay para makaamgo pod sila unsa ka anindot ang pag-alagad diha sa simbahan. Sa pagdasig kanila, sila pod makaamgo sa tinuod nilang bukasyon diha silang kinabuhi. Basin di ay silang pag-alagad dinhi sa mga utong simbahan, no naan kanila diha mamagikan kanila ang mapari, magmadre, og mga unsa pang mga paaging na sila makapangalagad kanato. Number 1 jud ang una, pagdasig kanila sa pag-apil nining ato mga programa dinhi sa simbahan. So, daghang salamat. Daghang kayong salamat po ato. So sa pag-agni nato, usa na dinaa ang strategy nga mag-agni sa mga tao or sa mga kabatanunan nga mag-grocery. So sa mga gagmayng programa, dira nagsugod ang atong pag-agni sa kabatanunan nga mas mapaligon ang ilang pagdasig sa atong Ginoo. Og nagapasalamat po kami sa mga bisita nga nanganhi bisan sa panahon nga nagulan-ulan jud siya og sa mga bisita nga nagpadasig, nagpadayag sa ilang mga grasya. Kami nagpasalamat sa inyong tanan. Mao lang to og viva San Ignacio de Loyola. San Ignacio, kawan ni Cristo, tanggulan laban sa mapanilong tukso, ang bandila
ng krusipiro, tangan mo sindak ng dilim at lilo. Ang kapatirang natatangi sa'yo, di mo omong magpuri sa ngalan ni Jesus. Uusigin buong titing, naghaharing sala sa mundo. Patnubayan saan mang dako, ang mga kapatid mong galang ay sa'yo. Ang gawain sa kahirapan, kalinis at paghahandog ng puso. Marapatin mong sana ay maging tapat sa sumpat, pangakong binigkas, buong galak ng magpuri at magpugay. Kay Jesus ligaya ng buhay. Luwalhatin ka ng mga tao, si Jesus na hari ng mundo. San Ignacio, kawal ni Cristo, tanggulan laban sa mapanilong tukso. Ang bandila ng krusipiro, tangan mo sindak ng dilim at lilo. Ang kapal